3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down. अपने हाथ को बिल्कुल रखे रहेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Then we get a sound. Okay. Let's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other side hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now घुमाइए कमर को. 1, 2, 4. घुटने सीधे रखेंगे. 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगली साइड होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back side hold. 1, 2, 3,